Tarang! Ay, Miss Nasa pa nito. Así está postura. Chan. Pasarela uno. Pasarela. Chan. Pwedeng model si Misma, oh. Si. Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo. Ngayong araw po ay nandito po tayo sa SM City, Cabanatuan. At ang tagal na po namin dito. Maglalaro ka? Halos isang buwan na po tayo dito sa Pilipinas. At alam niyo po, ang mga bata po, sila misma ay hindi pa po nakakapunta ng SM. So ngayon po ay first time po makakapunta sila ng SM. Malaki din ang SM Cabanatuan eh. So ito ang pinakamalapit na SM sa amin sa may San Isidro. Si Kian ay umiiyak dahil nasugatan. Oh. Dapa si Kian. So ayan pa mga amigo, natin na po sila Misma, sila Alima, at saka sila Sophie. Wow! Que grande! Wawa naman si Chuche, no? Nagasgasan. Oh, naku. Sakit ba? Hindi na pa Ayan. So, nandito na po tayo sa may SM. Kasama po sila. Sabi ko. Que grande. So ayun po mga amigo natin sa SM Cabanatuan. Paglaruin natin sila dito. Meron dito palaruan eh. Oh. Ayan po, may mga nakapapicture po kay Chamame. Tsaka sa amin dito. Entra. Oh, entra. Kasyan. Oh. Entra. Oh, di ba? Kasya. Chamame bumitar. Nasusuka si Chamame. Amir bumitar. Alima to bumitar. O Sophie. Aquí estamos hablando. Ayan. Masayang-masaya naman si Alima makakapaglaro, tsaka si Sophie. Bonito, qué bonito. Grande bandera. Malaking bandila daw. Wow, qué grande. Muy grande. Dadalhin ko sila dito kasi alam ko na mahilig sila sa mga accessories. Ayan na. Nakakita na ng piluka si Chamame. Oh, kaya kaya Sophie. Ito. Dale. Ito kaya sa dami. Ito kaya sa? Gusto ni Alima to. Ito sa Alima. Ito para ti. Ito Alima. Ayan ang gusto nila. Ito. Gusto nila to, oh, di ba? Alima. Ayan, 190 na naman lahat yan eh. Abre. Si Abre. Oh, Sophie.
Misma, abre. Pagar. Tupagar. Ito po. Oh, pone. Alima. Oh, thank you daw. Oh. Alima, Kiraber. Oh, Sophie. Pone. Alima. Wow. Alima, Kiraber. Alima, Kiraber. Sophie, dati para ti. ¿Eso to kare? Dime. ¿Esto? Ah, esto. ¿Más? Okay na po. Kasya pa pera? Ah, kasya pa pera. Iniwanan na. Misa, Sophie, oh. Charan! No, encender así. Charan! Ah. Sophie. No, sacar. No sacar. Así. Charan, chan, chan. Chararararan, chan, chan, chan. No, ya está. Mamá va a estar fea. Oka. Iniingit sila ng kapatid nila. Ah. Amiro, para ti. Alima, a vestir. ¿Dónde Alima? ¿A dónde? No. ¿Dónde? Alima, quiero ver. O, di ba pinili mo? Como prinsesa, guapa. Ah. Wala. Así. No se pone en el medio. Ajá. Lo ponga aquí, tiene trenza. Cuando Así. Compra muñecas. Mira, ¿Ah? mucha ropa. Esa segunda question. No compra. No compra? No compra. Eso, no compra. Poco daw bibili si... Vamos donde muñeca. No compra para ellos. Poco daw bibili si Amir at saka si Bibian. Dapat sila lang daw. No, mira, muñeca. Selfish. Para mí. Tu grande, kamo ba? Tati, muñeca, no. Ay. Asan? Asan? Hindi sila magkamayaw kung ano ang titingnan nila eh. Oh. Sa dami na makikita oh. Oh, di ba? ¿Dónde? No comprar. Eso. No compra. No comprar. No, esto de aquí. ¿Cuánto? Pero mira, traje. ¿Dónde? Traje. No compra. No compra. Huwag daw bibilan. Ano? Muñeca para bebé? Muñeca para bebé? ¿Cómo va a ser esto? Misma esto. Mira, cama de niño. Grabe sila oh. Esto mismo este. Hindi kasi nakaka-experience ng ganito rin eh. Ah. Alima, para aquí. Grabe ang presyo ng mga maniga pala. Mga maniga, 899, 899. Ah. Pone en el agua, así. Esto. Esa uno, 10,700. Nalalaman ng presyo. Huwag na raw bilhin. Oh, ay, nagastado. Nalalaman ng presyo. Huwag na raw bumili. Gusto na daw nila tingnan. Ay, how are you, Aya? si Aya. Peppa Pig ang tawag nila. Peppa, ay.
Mira, oh. Ken quieres to? Yo. Bakit po? Kaya po yung vlogger namin. Galing sila sa Africa. Opo. Nagtuwa kayo sa YouTube. Ah, sige po. Kayo yung subscriber. Ah, sige po. Ah. Lagot ko kay Chame. Después, sacar mano, sacar kabesa. Uka. Sabi ni Chama, huwag kayong bibili ng manika. Kaya, pagka pero kay manika, tanggalin yung ulo, tatanggalin nyo yung kamay. Kaya, let's go. Ano? Abe, gusto daw ni Miss ba to? Ito kere? Para doon de. Ayaw, ayun siya mami. Habla tu mama no kere. Oh. Habla tu mama, cuando tu mama aceptar no tiene problema. Ay, gusto ni Miss to. Oh, sabi siya mami, wag bibilin. Pag binili mo, ito naman ang gusto. Amir, oh. Tukere, Amir? Bigyan. Bigyan. Esa, Amir, oh. Amir, tukere? Bigyan, oh. Ano? Tumututol na bilan siya ng ano si Oo nga. Siya raw, hindi na, ayaw din pabilin. Oo. Kaya no? Oo. Pambabae daw, ayaw niya. Pae. Kami nga dun eh. Oo. No, lima deha. Ayan. Esto? Kian. Preguntar tu mamá. Cuando tu mamá acepta no hay problema. No dice sí. Si no compran nosotros, eso no compran tampoco. Oh, sabi nga nun, pagka pumayag si Chamame, nabili ng laruan, sige. Pag hindi, hindi pwede. Oo. Ano? Saan? Kaya nga, betong tuwa sila eh. Napakalaki daw ng tindahan na to eh. Oh. Chamame, él quiere comprar coche. ¿Tú aceptar o no? Ayaw bilhin ng laruan. Cuando tu mamá aceptar, no hay problema. Peppa Pig? Peppa Pig como ate Aya? Coge Peppa Pig. Nagtatago na sila. Chama, esto está bien. Cosas de esto bien, 50%. Para los niños. Chama, más mejor ropas, no juego, no esto. Sí, coge ropas que tú quieres. Mejor ropas. Cuando... Yo misma tener ropa ahí. Coge. Vamos. Ropas. Ano? Nai-stress na si Alima. Stress ang ating prinsesa. Ano ba? Oh. Doon ito kay Alima. Ano comprar? Ah. ¿Dónde? 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 Esto, Alima, oh. Bonito, oh. Yung tini. Sophie. Sophie. No. Ito yung mga gusto nila, oh. Quiero un. Mismo, oh, está bien, oh. Quiero un para mí. Este. ¿Dónde? Quiero un para mí. ¿Dónde? Esto? Este. Kasi ba sa kanya yan, ate? Sa kanya daw. Oh. Ang mamahal naman ng tinda pala sa SM. Di ba galing sa Divisoria lang to? Yo también, cuidado, yo también. Kasi sa kanya to? Oh, yan, tuwan-tuwa na si Alima. Ayan, oh, sige. Suot mo. Suot. También compro. Suot na, patry natin kay Alima. Alima, toka iso. Toka. Ayan. Aguanta. Aha.
Ayan. Jesus! Mas gusto ito. O, ayan o, bagay na bagay kay Alima o. O, Alima o. Mira. Tsama o, esto modelo. O. Postura 1. Postura 1. O, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué colores? What color is this? Oh, very good. Ganda din sa amin ah. Esta grande. Bien, bien. Ano maliit daw sabi niya, ma'am eh. Ayun ang okay. Así Ganyan di ba ganyan ang ayos niyan talaga? Ganyan talaga yun. Talagang, crop top daw. Asik. Mirar. Postura sabi. Madali ah. Pasarela. Una. Taran. Napamodel po si Sophie. Okay na to. Okay na po to. Apo. ¿Dónde para ti? Sana pantalon na lang. Pantalones to kare? Llegar? Bien, o dami. Ito. Jacket. Ito kare to? Aso. Okay na to. Teka, hindi ba sinusukat yun? Comprobar. Primero. Probar primero. Kay Amir, yan na to, pambabae ito, di ba? Ang laki? Mickey Mouse yan. Mickey Mouse? Sa Mickey Mouse ah. Pinsan ni 14 anyos? Okay na to. Okay na to. Tapos, ito, okay na raw po yan. Kay misma na lang. Eso siya mami to kere? Not. Si 50. 50% off. Pagkano na to? Bale na lang sir, 450. Está bien. Solo 4,000. Tara! Ay, mismo isa pa nito. Así está bien. Postura. Chan. Pasarela 1. Pasarela. Chan. Pwede model si misma, oh. Sí. Sí, está bien. Yo comprado. Yo comprar. Tontuwa sila nung sabi kong babayaran ko. Sige. Dami para ti. Está bien. Para po sa kanya ano? Second floor. 2. Ano ba ang floor to? Oh, abajo. Para ti. Tú quieres más ropa. ¿Cuándo tú quieres?